अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ अरीबा। जैसे आप जानते हैं हम रोज़ाना इस्लामी वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हसद और रश्क। हसद हसद तो सब जानते ही हैं कि हसद क्या होता है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि हसद एक्चुअली में होता क्या है। हसद होता है कि मान लीजिए कि किसी के पास कोई चीज़ है और हमारे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो अगर हम उसे देखकर जलते हैं या हमें कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ये लगता है उसके बाद ये चीज़ क्यों है, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो बात है ये हसद में आ जाती है। और दूसरा मैंने आपको बताया रश्क। रश्क जो होता है वो जायज़ होता है और हसद जो होता है वो नाजायज़ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रश्क होता क्या है। रश्क देखिए एक्चुअली होता है कि किसी शख्स के पास कोई चीज़ है और वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें उसे देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काश अल्लाह पाक ऐसा करे कि ये चीज़ हमें दे दे और उसकी इसकी इसकी छीन ले, ऐसे नहीं। अगर हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ने इसको ये चीज़ दे रखी है, काश अल्लाह ताला इसकी भी सलामत रखे और मुझे भी दे, तो ये होता है रश्क। ऐसा करना जायज़ है इस्लाम में, लेकिन हसद करना किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है, हसद करना बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब समझिए हसद ही हो रहा है कि ये चीज़ के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि ये चीज़ देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दे रखा है। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे पास क्या मौजूद है और कभी भी अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। कि अब भी दुनिया में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमसे मतलब कमतर हैं। कमतर नहीं समझना चाहिए उनको, लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं है। अब अगर हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखेंगे कि यार उसके कि भई उसके पास कार है, मेरे पास कार क्यों नहीं है? उसके पास ये फैसिलिटी है, मेरे पास ये फैसिलिटी क्यों नहीं है? तो ये नहीं होना चाहिए। ये किन चीज़ों में आता है? ये हसद में आता है कि हम किसी इंसान की चीज़ों को देखकर जलते हैं, हम हसद करते हैं, तो ये हमें जानना चाहिए कि हसद बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब रश्क, रश्क आप कर सकते हैं। मतलब किसी बहुत ज़्यादा कोई आलिम है, हम उसे देखते हैं, हम उससे मोटिवेट होते हैं, तो हम चाहते हैं कि काश अल्लाह ताला हमें भी इनकी तरह बना दे। तो हम ये रश्क कर रहे हैं, हम हसद नहीं कर रहे हैं। हम रश्क कर रहे हैं कि ये जैसे हैं अल्लाह इन्हें भी ऐसा रखे और हमें भी ऐसे ही बना दे। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है रश्क में। आप समझे हैं कि डिफ़रेंस क्या है रश्क में और हसद में? और देखिए जो मतलब रश्क होता है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि अब होता होगा नॉर्मल सी चीज़। मतलब जो हसद है वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन रश्क वो तो मतलब लोग करते ही नहीं है, हसद कर लेते हैं कि हाँ, उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास तो है ही नहीं। अब हमें ऐसा कहना चाहिए कि अल्लाह ने उसे दी है, हमें भी दे। जैसे मानिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा माल है, उसके पास माल है, अगर वो मालदार होने के बाद भी अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, अल्लाह की राह में निकाल रहा है, सदका कर रहा है, ज़कात निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जो उसका माल है ना, उस पर हम मतलब रश्क करेंगे कि अल्लाह ने इसको भी दे रखा है, अल्लाह हमें भी दे। कि अगर मेरे पास इतना होता, इस तरीके से करें कि अल्लाह अगर हमें इतना अल्लाह ने माल दिया होता, तो हम अल्लाह की राह में हम भी इसी की तरह खर्च करते। तो ये क्या हो गया? रश्क हो गया। माल, अब जिसके पास माल होता है, माल में जो मालदार होते हैं, अमीर होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने गनी बनाया है, अगर वो लोग माल किसी के पास मौजूद है, अगर वो उसको सही राह में यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो मतलब अल्लाह की राह में भी लगा रहे हैं। अगर माल होने के बावजूद आप उसे मतलब माल को ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे लिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो हमें नफ़ा देगा, अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसान है। देखिए, अब अल्लाह ताला खुद फ़रमाते हैं कि इंसानों के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ों को बनाया गया है, क़यामुल लिन्नास के लिए बनाया गया है, यानी 2 चीज़ों को इंसानों का सहारा बनाया गया है, और वो है एक माल और एक है काबा शरीफ़। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में खुद फ़रमा रहे हैं कि काबा, यानी काबा इंसानों के लिए सहारा है। जब तक कि काबा रहेगा ना, उस वक़्त दुनिया कायम है। जब दुनिया क़यामत आने लगेगी तो काबा शरीफ़ को उठा लिया जाएगा। और हदीस में आता है कि एक सियाह हबशी काबा शरीफ की एक-एक ईंट को उखाड़ देगा। जब कयामत आने वाली होगी, पूरा काबा शरीफ को वो उखाड़ देगा, उसके बाद काबा फिर कभी नहीं बसाया जाएगा। उस वक़्त कयामत बर्पा हो जाएगी। और मैंने बताया ना कि 2 सहारे बनाए गए हैं, एक काबा और एक बनाया गया है माल।
مال کے بارے میں مطلب آدھا تو آپ کے لیے سہارا کعبہ ہے اور آدھا آپ کے لیے سہارا مال ہے. اگر آپ کو مال کو اچھی طریقے سے یوز کر لیا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر آپ نے اسے غلط طریقے سے یوز کیا ہے تو آپ کے لیے مضر ہے. سہارا بتایا گیا ہے کعبہ شریف کو اور مال کو. اب قرآن شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کی ولادت میں اگر یتیم بچے ہیں، یعنی وہ کنہیں یتیم بچوں کو پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، جب یتیم بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا حکم ہے کہ انہیں ان کا مال لوٹا دیا جائے. لیکن اگر وہ بچے بڑے ہونے کے بعد، وہ یتیم ہیں لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں عقل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں ان کا مال ابھی مت دو جب تک کہ وہ اچھی طریقے سے عقل مند نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ انہیں ایسے ہی ان کا مال دے دیں گے اور ابھی انہیں عقل ہی نہیں ہے کہ اس مال کو کیسے یوز کرنا ہے، تو وہ بے فالتو جگہ میں اڑا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کیا ہے، آپ جب تک انہیں ان کا مال واپس نہ کریں جب تک کہ وہ انہیں اچھی طریقے سے شعور نہ ہو جائے، یعنی انہیں اچھی طریقے سے سمجھ نہ آ جائے. کیونکہ مال ایک سہارا ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تو مال کو اور کعبہ شریف کو ہمارے لیے سہارا بنا دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ دنیا میں رہیں گے. تو جب اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوگا تو کس طرح چلے گا؟ اور کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے آزمائش آتی ہے، اور جو میری امت ہے نا، یعنی ہم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے آزمائش ہے. میری امت کے لیے آزمائش جو ہے وہ مال ہے. اور سورہ تغابن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یعنی تمہارے لیے تمہاری آزمائش تمہارا مال اور تمہاری اولاد سے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اولاد سے اور مال کے ذریعے سے جانچتے ہیں کہ کون اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے، کون دین کے راستے پر چلاتا ہے، اور مال کے ذریعے سے کہ کس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون خرچ کرتا ہے. اور آج کل کیا ہو گیا ہے کہ مال اور اولاد یہ سب سے زیادہ جو رشتے ہیں، اولاد سے جو رشتہ ہے سب سے زیادہ قریب ہو گیا ہے، اور مال سے تو سب کو محبت ہے. جب مال دور جاتا ہے تو سب کو اتنی دکھ ہوتا ہے، نہ جانے کیا چلا گیا. لیکن ہمیں کیا رکھنا ہے، جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے نا، اتنی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے پہلے آنی چاہیے. اس کے بعد ہمارے لیے دنیا ہے، یعنی ہمارے اولاد ہے، والدین ہیں، ہمارے لیے مال جو ہماری ضرورت کی چیز ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اولاد اور مال سے محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن یہ چیزیں ایسا نہ ہوں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جائے. ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے ہی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ انسانی کے لیے آزمائش ہے، مال اور اولاد. تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. تو اب ہمیں یہ لے کے چلنا ہے کہ ہم انہیں کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں. ہمیں مال سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. کبھی بھی ان چیزوں کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پہ غالب آنے نہیں دینا ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا حسد اور رشک کیا ہوتا ہے. حسد بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس بات کو دھیان رکھیے، حسد بالکل بھی جائز نہیں ہے. آپ ہمیشہ کوشش کیجیے کہ آپ حسد سے بچیں. رشک آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ حسد سے بچیے. اور آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسد کرنے سے بچائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. اور میری آپ سے یہ بھی لاسٹ میں ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، جس سے کہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے گی. تھینکس فار واچنگ.